Labo na mo reset yun. Buta naka-Mio na eh. O sana kung naka-click pa yun, pwede pa yun. Kaso ano nga pala kanina sir, kaya kayo nagiinom sir? Ano lang, promoted. Promoted yung boss mo. Anong posisyon niya ngayon? Kaming manager na. Puta, manager na no? Ito manager. Pucha, ayos yun. Dahil dadami na chicks niya nun. Oo. Baero, puta. Tomboy. Tomboy? Puta. Ano yan, tomboy na ano? Malaki katawan, parang ano? Ano, chabi-chabi na ano. Chabi-chabi. Pucha. Patayin mo sir, marereset pa ba yun sir? Kaya pa yun. Kaya pa yun? Puta, pag ano pa yun, pag naka-Mio na yun, hindi na marereset yun. Oo. Ano ba motor niya sir? Ano? Iyo. What? Iyo sporting na orange. Ay puta, labo na mo reset yun. Ito naka-Mio na eh. O sana kung naka-click pa yun, pwede pa yun. Kaso naka-Mio na, malabo na yung guys. Ano yan? Ano yung Mio Sporting niya sir? Kargado ba? Hindi, ano lang, stock lang. Stock lang? Puta, mahirap din kasi no. Tomboy tapos kargado no. Puta. Kado, no? Oh.